next game, talaga yung panalo kanina. 2-0. Uy! Medyo ano ka na naman doon, Joji ah! 4-2. Nanalo mo rin po. Travel ya. Nakakadalawa ka na, Joji. Good. Mahirap. Good. Labas agad. Okay, good yan. Okay, running time yan. Running time yan, Joji. Wala tayong magagawa dyan. Yan. Maasit naman kayo eh. Ano sa video? Ibibigay niya. Bilang mo. Sabi sa'yo, ibibigay niya yan eh. Yan ang kabait si David. Pagbigay. Aray mo. Bigyan mo naman ako mga sa kampiyat. Kahit ka, iikot mo kasi yung bola. Boss, may join kami, boss. Vamos! Bawal shooter dito. Wala, hindi tayo yung shoot. Yun. Sabi na pang-spray ng puligat oh. Maniwala ko sa'yo, takbo-takbo ka lang. Boom! Tangina, ngayon ko lang nakita yun! Yes! Yes! Hindi ka lalaro, boss? All four. Hindi ka lalaro? Drake, natututo na Drake! Good. Sana sa liga magamit din. Pag-ulan kasi, di ba? Huli! Sayang di nakunan! Sayang! Sayang di nakunan! Grabe yung kampi ko yun ah. 8 minutes remaining. Ulitin mo na lang, Jake. Ulit. Yun! Same ball. All four. Ako bisa lang yun. Yun o, dahil o. Uy. Try pa din nakala. Uy. Ay, hindi. Lahat na napaglaro na. Yun, nakalaro na pala. Good. Nabasagan. Pakapaglaro eh. Overpassing. Awit sa'yo. Takbo-takbo, tapos may konting shoot. Try muna ng pang-paano, puligat. Labas bola. Ay, gago. Short. Hindi. Uy, gago. Inupuan. Wrestling sila o. Aray mo. Ano eh? Wah! Magkapatid to? Ito sa kayong 8? Ah. Sino matanda niya? Yung 8. Ay, Natapikol ulit! Natapikol! All four. nalaro na sa barangay. Kakakuha nga lang ng jersey. Kailan? Kami rin ah. Kahapon. 6-4. Ay, yung jersey nyo? Tae. Ang Kulay. hoopers? Ito nga sinusin na ako gamit mo. Ito, hindi ito. Oo. Umahal lang. Try mo na ako pa. Kasuka-suka. Buti na Kita gano'n. naman eh. Hindi kita eh. Save lang. 7-6. Oh! Good. Andre dyan. Ano yan? Ano yan? Good ba yan? Labas. Labas. Relax lang guys. Relax lang. Nagubad na. Nagubad na. Ayaw. 6 minutes remaining time. Yeah. Hindi gusto niya exposure eh. Rebound. Oy, di diretso to. Coast to coast. Kaso di ko natutok doon.
Sorry! Boom! Good. Change court pag na-shoot ha. Foul! Oy, grabe! Grabe! Mapanakit si Joji! Guys, mapanakit si Joji! Isa lang! 8-7. Relax lang guys, relax lang. Change court pag na-shoot. Short. Ano pa rin gumalaw ni tatay, no? Gaan ng katawan. Wah! Bulldozer! Wah! Pinakamalaking rebound. 5 minutes remaining. Troy for 3. Change court! Change court. 0-8. 0-8. Labang sila Troy. Dalawa. Relax lang. 0-8. Dalawa. Oh, good. Good points by Jeric. Uy, nakuha yung ano ah. Nakuha ka na. Galing kami wings ngayon eh. Ha? Tapos na lang kasi. John! Tao mo dyan? Uy, alisaman kayo dyan! I'm sorry! Hindi makita si David, puposte no. Sorry. Nag-practice no. 3 points. Ay, sorry. 8-2. Uy! Relax lang. Short. Ito na pala yung idol ko eh. Kaya nga eh, ewan ko ba't nandito to. Max na nga eh, pare, max na. Pang 31 to. 2 points. Dalawa. 2-0. Aray mo. Nagahawag sa tuwa niya. Parang mamawi. Oh, good. Short. Rebound. 3 minutes, 15 seconds. Grabe yun! Last. Grabe yung pectus nun. Ayan na. Oop. Oop! Good. Tinakot mo kasi. Ginulat mo eh. Uy! Uy! Joji, sila siya. Fancy talaga no. Fancy talaga sa Dalawa sila. Tama na ito. Fancy talaga. Huli! Good. To, dalihan mo to. 2 minutes, 40 seconds. Aray mo. Uy! Sayang di nakita. Hinarangan. Hinarangan gayo. Sino kayo, Jerry? Sorry, Jerry. Soyong. Foul. Second. Larangan pare. Tangina. Yung chan lang yung nakita eh. Nung una yung supal niya, di ko na videoan. Labas na. Ano yan? Ba't mayroon sa gitna? Ano yan? Universal? Ano yan? Last 2 minutes. Ina mo, may Spider-Man. 1 minute, 50 seconds. Apat na mga last. Ayun na, uulitin. 40 to shoot.
Roy. Foul. Foul. Third team foul. One minute 35. Wala daw. Wala daw. Practice lang. Practice lang, baka kumagat. Yung sa labas, 1 minute 30 seconds. Kaya ka na naman dyan. Apat. Apat. 1 minute 30. Still. Good. Oop. Wala. Ba't may gano'n? Yan. May sound effects. Oop. Uy. 10 to shoot. Yun oh. 2 points. Apat. 1 minute remaining. Relax lang. 55 seconds. Still. 50 seconds. Apat. Good. Ay gagi, di ko na naman nakunan, Jack. Sorry, Jeric. Ayoko, maliit dito eh. 36 seconds. Apat. Nang. Ay hindi, nakunan yun. Apat. Oo, natakpan lang na Ace. Naman sila, apat. Shot lang, 10 seconds. Malas. Uy! 25 seconds. Reverse. Ay, pag kami lalaro, walang video ah. Bakit? Taka na lagi ako inaasar na sa si Gago eh. Wala akong magagawa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalaro na ako eh. Score. Electric. Jake, Jake. Only foul.